চলেন গাইস, আমাদের সাথে থাকেন আর দেখেন কিছু সৌন্দর্য উপভোগ করেন। আশা করতেছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলেন কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। सोना सिंगार मैं वो क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों दोनों खुद से जो थे वादे के अब ये इश्क निभाना नहीं, मैं भूलूं तुमसे जो ये जान दोबारा नजर मिलाना नहीं, ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर को आता नहीं, सोया यूं तेरा शर्माना मेरी जान जाना। তো গাইস, কেমন হয়েছে ভিডিওটা? ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলে একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই। চলে আসবো নেক্সট ভিডিও নিয়ে।